नमस्कार बंधुगण, आज वीडियो में देखा मनुष्य को धीरे धीरे कांगाल कर दी थाए यही 7टी अभ्यास। वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण अनुरोध वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं वीडियो को शेष जाए देखते भल लगे निहाती सब्सक्राइब करदे। व्यक्तिर एमिति किछि अभ्यास ता जीवन में असुविधार भंडार को आमंत्रण करिथाए एवं गरीब करी छाड़ी थाए। सेथिपई एही अभ्यास को जल्दी जल्दी बाहर करबा अत्यंत आवश्यक। जदि आपण चाहूँगी आपणक उपरे माँ लक्ष्मींकर कृपा रहू तेबे आपण जल्दी जल्दी यही अभ्यास को बाहर करी फोपाड़ी देबा बुद्धिमान काम अटे। व्यक्तिर खराब अभ्यास एवं खराब कर्म होता है जहाँ तांको राजारू फकीर कर दे थाए। जेकोसी व्यक्तिर भी भल किंबा खराब अभ्यास तार कुंडली रे थिबा ग्रह को बदलई दे थाए। भल अभ्यास ग्रह को मजबूत करिथाए और खराब अभ्यास ग्रह को कमजोर करिबार काम करिथाए। सेथिपई माँ लक्ष्मी कृपा पाइबा पई निजर खराब अभ्यास उपरे ध्यान देबा अत्यंत जरूरी। किछि खराब अभ्यास एमिति होइथाए आपण बारंबार प्रयास करिबा सत्वे मध्य आपणकु सफलता मिली पारि नथाए और धन संबंधी समस्या सदाबेले देखा जाइथाए। एमितिरे आपणको टिके लापरवाही जोगु आपणको दारिद्र्यतार सामना करने पड़ पारे। आसंतु जानिबा सही अभ्यास विषय जहाँठारू आमको दूरेकी रहिबा उचित। बंधुगण, वीडियो रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण समस्तंको मोर अनुरोध कि जदि आपण भी चाहती माता लक्ष्मी और भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद आपणको उपरे रहू तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु और चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय माता लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। तो नंबर 1 महिला आपणक आखपाख को महिला हबाकू दियंतु नाही, कारण महिला रे नकारात्मक शक्ति रही थाए और माँ लक्ष्मी मध्य एथिरे रागी जाई थांती। सेथिपई नियमित रूपे निजर आखपाख को सफा सुतरा रखंतु जेपरि कि आपणक घर को सुख और समृद्धि जल्दी आसीपारिबो। नंबर 2 नख चोबेबा। जदि आपणकर मध्य नख चोबेबार अभ्यास अछि तेबे एहाकू तुरंत बदलाई दियंतु, काहेकि ना नख चोबेबा द्वारा व्यक्तिर कुंडली रे थिबा सूर्य ग्रह कमजोर होइथाए एवं व्यक्तिर मान सम्मान एवं स्वास्थ्य और कार्य उपरे खराब परिणाम देखिबाकू मिली पारे। नंबर 3 गोड़ हलाइबा। जदि आपणकर अभ्यास हेउछि बसी बसी गोड़ हलाइबा तेबे एही अभ्यास आजिठु ही छाड़ी दियंतु, काहेकि ना एमिति लोकंक मनरे किछि ना किछि कथा घूरी बुलु थाए। एमिति लोकंक चंद्रमा बहुत कमजोर होइथाए। नंबर 4 पशु पक्षी को दाना न दबा। जदि आपण पशु पक्षी को दाना न देउछंती तेबे आज ही दबा आरंभ कर दियंतु, काहेकि ना मासूम पशु पक्षी को खाद्य देले कुंडलीर अशुभ ग्रह शुभ फल देइथाए एवं बुध ग्रह भी मजबूत होइथाए। एहा द्वारा कैरियर रे अटकी जाइथिबा कार्य चलिबा आरंभ हो जाइथाए। नंबर 5 बेड उपरे मैला और चिरा चादर रहिबा। बेड उपरे मैला और चिरा चादर रहिबा केवल स्वास्थ्य उपरे नुहे बरं वास्तुशास्त्र अनुसार मानसिक और आर्थिक जीवन उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाई थाए। एमिति चादर एक नकारात्मक वातावरण तैयारी करिथाए। मैला चादर वास्तुदोष को तैयारी करिथाए जहाँ आर्थिक समस्या को आमंत्रित करिथाए। नंबर 6 चिरा अंडरगारमेंट्स पिंधिबा। हिंदू धर्म अनुसार चिरा एवं कणा अंडरगारमेंट्स पिंधिबा उचित नुहे। यह दारिद्र्यता बा अलक्ष्मी को आमंत्रण करिथाए। ता सहित चिरा कपड़ा पिंधिबा द्वारा निजर सम्मान हानि होइथाए एवं आत्मविश्वास रे कमी आसीथाए, जार प्रभाव सबु काम उपरे पड़िथाए। मान्यता अछि एथिरे तैयारी होइतिबा सबु काम बिगिड़ी जाइथाए। मैला कपड़ा पिंधिबा द्वारा ना केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या नुहे बरं धार्मिक दृष्टिकोणरू मैला और चिरा पोशाक पिंधिबाकू शुभ मना जाई नथाए। एहा केवल सामाजिक जीवन को प्रभावित करि नथाए बरं एहा द्वारा माँ लक्ष्मी सही जातकरू दूरेई जाइथांती। नंबर 7 खाई सारिबा परे कंसारे ही हाथ धोइबा।
ଖାଇସାରିବା ପରେ କଂସାରେ ହାତ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ନ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକେଇକି ରଖିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳିତ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବାସନକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 9, ପାଦ ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲିବା। ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଖାଇବା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରିବା। ତେଣୁ ଥାଳିରେ ଏତିକି ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଦରକାର ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଅକାରଣରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି କାଙ୍ଗାଳକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜୋତା ଓ ଚପଲ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୋତା ଚପଲ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିନଥାଏ ତାକୁ ନିଜ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉପର ତଳର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଚପଲ ଜୋତା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଜୋତା ଚପଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 12, କଣ୍ଟକିତ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଘରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରେ ସବୁଜତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର, ଘରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟକିତ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଘରର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କମଜୋର କରିଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା। ଘରେ ଥିବା ଝାଡ଼ୁରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଧନ ଦୌଲତ ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନ ରଖି ତାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେପରି ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼ ନ ବାଜେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 14, ବାଥରୁମରେ ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ରଖିବା। ବାଥରୁମରେ ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15, ନଳରୁ ପାଣି ବୋହିବା। ଘରେ ନଳରୁ ପାଣି ବୋହିବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନଳରୁ ପାଣି ବୋହିବା ଧନହାନିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।